जय बाबा रामेश्वर खाली डबा मोर पूरा कर ए जीवन रे जहा अधा अधूरा अच्छी सब प्रभु तुम्हें पारी कर खेल खेल करिब एथर ए रजागारे सनिया बारिक किरे कौन वचन कही दिए मन भुलई मो कथारे जी पड़िला नाचिला खाली मामुनी थेई थेई ए लाइक कर वीडियो भल लगुच लाइक करदेल ठीक अच्छे कथा कौन है डायलॉगटा मारला किए मारला डायलॉगटा सनिया बारिक माइला कौन पाई माइला नारद हाँ नारदर गुण तुम जाच या कथा नहीं ताठे नगेबा ता कथा नहीं ताठे नगेबा जाच तो तुम हाँ छाड़ से जहाँ हो शिव बाबू ऊपर कथा आसला जय बाबा रामेश्वर कथा कहीं खराब भावेनि कौन सी ठाकुर को आम अवमानना करूना कि अपमानना करूना आम आम शैली रे कहूँ कथाटा बुझापी चेष्टा कर जदि भल लगुच लाइक कर जदि भल न लगुच डिसलाइक कर किसी असुविधा ना कि कथाटा कहीं नेगेटिव उपाय नेबेनि बुझी कि मु कौन करेबे कि मु कौन करी मैना कहलु जदि भगवान मो कोले सतानटा देलेनी कि मोर हम भूलु हेटी आ तमें रागुच कहीं मु कौन तुमको भूल कहली गोटे कम करूना सी नंगला मंगला लोकटे शाला जी जहाँ को गला शाला कोपेरे दौची बर तोपेरे दौची बर तुमको देवनी आल मोइना कि मु कौन कह शाला माछ हेड़े जाल मारी मारी मो रीढ़ छिड़ी गलानी मते केते बेले बेल होती जे मु बाबा कतिकी जीवी तू कह गोटे कम करना सखा गोटे कम कर आज टे बेपारटा बंद कर दियो आम नारखार होम जीवनटा नारखार हो पिलाटी ना आम के असुविधा चलुचे नालो मोइना तू ठीक कहू हौ तो कथा को रखिकी मु आज जीवी बाबा गुहारी करी माने देख तुम चिंता कर लोकटा खटुची ता कर्म रे बाबा को मुंडियाटे मारिकी से खटुची जाल पकईकी माछ मारुची माछ बेपार कले जहाँ पैसा है ता पेट पोषुची तार किसी भूल अच्छे किसी भूल ना किंतु ताहारी कोल रे भगवान पिलाटी देना तमें गोटे चिंता कर ताहारी कोल रे भगवान गोटे लोक पिलाटी देना हौ मुझे तो कथा मानिक मोइना मुझे निश्चिंत सी भाई रे कौन है जाल नहीं पकई नई रे से माछ मारिक आइला माछ गुरा कांधे पकई भाई तार आ मने ना चलिकी घटिकी पकईला सखा तमें बाबा को जड़े आलो हे मोइना ए तू रागुच कहीं बे मोर मने पइलानी बे कौन तुम मन पइलानी कि कथा कहूच तमें आम कोल एमती सदा बेले खाली रम कौन पिलाटी पाइबानी संतानर सुख आमको मिलबनी ए मोइना अबे तू रागनी बे मुझे जाऊँगी भाई रे सी बाबा कतिक आसी भाई तार जालटा घरे थोइबा मने ना जालटा दुखी लोक ना जालटा को सी कांधे एमती पकई देकरी बाबा माने शिव मंदिर बुझे मंदिर को जो चढ़ी आउछंदी बाबा हाटू रह 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 ए पुओ ए तू कौन करुचु तू कौन करुचु साला माछ फाछ धरिक जाल फाल धरिक तू एठिक आनी भाई बे तत्ते देखिले आउ 5 जण लोक मते डाकिबेनी बे हेती आज एठो जीवार नाई तमें क्या कोपरे बर दौच क्या तोपेरे बर दौच मु शलाटी फकुआ नाई कि मते तमें किछि दब नहीं मोर भूल कौन हाँ ए शिव बाबू मोर भूल कौन कि मु तो माछ माइली जाई बजार रे बिकिली जहाँ दी पैसा है आम स्वामी स्त्री 2 जण जाक चलिलु मु तो का घरे पशिनी के क्या बाड़े मारी देनी मु तो भारी भदर लोकटे तमें मते कहीं पिलाटी देन एमती कहीकि से पुणी आउ टे आगू गोड़टा एमती स्टेप पकईकि जा ए रह 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 तो कथा कौन है बुझा अरे रह रह साला माछ पाच धरिक तू मंदिरटा बेटा तू माछ धरिक एटिक नाई आज शिव बाबू एठो जीवार नाई आज एठो कौन तुम कथा गोटे न शुणिले
ମୁଁ ପଳେଇବେ ଆରେ ମୁଁ ଗଲେ ଘରେ ମୋ ମଇନା ମେତେ ଗିଅର ପକାଉଛି ତମେ ଏଠି କହୁଛ ଆସ ନାହିଁ ବେ ମୁଁ କିଏ ବେ ମେତେ ତମେ କଣ ଭାବିଲ ଶିବାବୁ ବେର ତୋ କଥା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝୁଛି ତୁ ହେଇଟେ ଠିଆ ହୋ ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିବାବୁ ଉଠିକିରି ଧାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି କଣ ତୋର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କହିଲୁ ଇରେ ବାପ ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା ବେ ପିଲା କାଇଁ ଛାड़ा ମୁଁ ଆଜିକି 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର ହେଲିଣି ବେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ନଢି ଚାଲୁଛି ଗୋଟେ ପିଲା ତମେ ଦଉନ କଣ ଭାବିଲ ବେ ମତେ ଆଜି ପିଲା ନେବି ଏଠୁ କିରେ ପିଲାଟା କୋଉଠି ପଡିଛି ଯେ ତେତେ ଦେଇଦେବି ଓଇରେ ଆଁ ଏଟା କଣ ଗଛ ହେଇଛି ଯେ ତୁଳି ଦେବି ନରେ ଏଟା ଆମ୍ବଟା ଖାଇଦବୁ ନା କଣ କହୁନ କୁହ ତମେ କଣ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଜାଣିଛ କହିଲ ଦେବି ଆରେ ହେଇ ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ରେ କିରେ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପିଲା ନାହିଁ ତୁ ଶଳା ପିଲା ଖୋଜୁଛୁ ଯେ କୁଆଡୁ ଆସିବ ନା କଣ କହିଲ ଶଳା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପିଲା ନାହିଁ ଶଳା ଅନ୍ଧଟାକୁ ଆଖି ଦଉଛ ସିଏ ଦୁଷୁଛି ଶଳା ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା କିରେ ଆଖି ଶଳା କଣାଟା ଥିଲା ତାକୁ ଦୁଷିଲା ଯେ ସେ ବାଟ ଚାଲିଲା ତେବେ ମତେ ଆଜି କହୁଛ ପିଲା ନାହିଁ କଣ ଭାବିଲ ମତେ ଶଳା 15 ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ ଗୋଟେ ମତେ ଖେଳ ଖେଳୁଛ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନାଇଁ ଆଜି ଶିବାବୁ ଏଠୁ ପିଲାଟିଏ ନେବି ମୁଁ ତାପରେ ଯିବି ଶଳା ମୋ ମଇନାକୁ ଜବାବ ଦବ କିଏ ତୁ ଶଳା ଅଡୁଆରେ ପକେଇଦେଲୁ ମତେ ତୁ ଶଳା ଅଡୁଆରେ ପକେଇଦେଲୁ କିରେ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପିଲା ନାହିଁ ତେତେ ଯଦି ମୁଁ ପିଲାଟିଏ ଦେଲି ହେଆଡେ ଉପରୁ ଗିଅର ପଡିବ ତାର ତ ଭାଗ୍ୟରେ ପିଲା ନାହିଁ ତମେ କାହିଁ ତାକୁ ପିଲାଟିଏ ଦଉଛ କୌଣସି କଥା ତମର ମୁଁ ବାବୁ ଶୁଣିବିନି ଗୋଟେ କାମ କର ପିଲାଟିଏ ମତେ ତୁନିକିରି ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଧରିକିରି ପଳେଇବି ବେ ତୁନିକିରି କୋଉଠୁ ଦେଇଦେବି ତୁ ଶଳା ତୋ ଘରେ ସିନା ତୁନିକିରି ପିଲାଟିଏକୁ ରଖିଦେବୁ କିରେ ହେଳେ ଦେବଗଣ ମତେ ଶଳା ଘାଣ୍ଟି ପକେଇଦେବେ କଣ ଭାବିଲୁ ବେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଏଠି ବସିକିରି ଥା ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ପାର୍ବତୀ କି ପଚାରି ଦେଇ ଆସେ ଯଦି ପାର୍ବତୀ ତେତେ କହିବ ମୁଁ ଶଳା ପିଲାଟିଏ ତେତେ ଦେଇଦେବି ତୁ ଏଠି ଥା ବେ ଶଳା ଭିତରକୁ ଆସିବୁନି ଶଳା ମାଛ ଧରିଛୁ ଭିତରକୁ ଶଳା ତ୍ରିଶୂଳରେ ଖେଚି ଦେବି ହେଡ ବସ୍ତା ହଁ ସାରେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ଯା ସାର୍ ତମେ ପଚାରିକି ଆସ ପାର୍ବତୀ କି ମୁଁ ଏଠି ବଇଛି ଆଜି ଯିବିନି ଆଜି ତ ପିଲା ନେବଲେ ଯିବି ଆଉ ସେଠୁ ଶିବାବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ କଥା ପାର୍ବତୀ ଲୋ ନା କଣ ହେଲା ଏଡେ ଜୋସରେ ଚିଲଉଛ ଆଲୋ କୁଆଡୁ କୁଏ ଗୋଟେ ଆଇଛି ଶଳା ମାଛ ଫାଛ ଧରିକିରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶି ଆଇଲାଣି ଶଳା ଅଠା ଲଗେଇଛି ପିଲାଟିଏ ନବ ମୁଁ କଣ କରିବି ଜାଣିପାରୁନି ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦେଲୁ ନା କଣ ହେଲା ମାଛଟେ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଭଲ ହେଲା ତମକୁ ମାଛ ଦେଇକିରି କିଏ ଶଳା କଦଳୀ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇକିରି 2 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ଦେଇକିରି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ତମକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବନ୍ଧ ଫନ୍ଧରେ କି ନାଳ ଫାଳରେ ମାଛ ମାରିଥବ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମାଛଟେ ଧରିକିରି ଆଇଛି ଆଉ ତମେ ତାକୁ ପିଲାଟେ ଦବନି ନାଲୋ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ତାକୁ ପିଲା ଦେଇଦବା ନା ରେ ତମେ ତୋପେ ବର ଦଉଛ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଆମ ଏ ଟୋକାଟାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ବର୍ଷ ଯାକ ତା କର୍ମ କରୁଛି ତାକୁ ପିଲାଟେ ତମେ କାହିଁ ଦେଇପାରିବନି ତମେ ତ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାଲୋ ହେଇ ମୁଁ ସିନା ତାକୁ ପିଲାଟେ ଦେଇଦେବି କିରେ ଉପରେ ଦେବଗଣ ମତେ କଣ କହିବେ ଭାଇ ହେ କଥା ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ତମକୁ ସେ ମାଛ ଦେଲା ପିଲା ମାଗିଲା ତମେ ତାକୁ ପିଲା ଦବ ଦେବଗଣ କଣ କହିବେ କଣ କରିବେ ହେଟା ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ମତେ ପଚାରନି ମୁଁ ହଁ କରିଦେଲି ତମେ ପିଲା ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ନା ଦେଇଦେବି ନା ହଁ ଦେଇଦିଅ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା କହିଲା ଓଇରେ ଏ ପୁଅ ଟୋକା ନା ହଁ ସାର୍ କୁହ ନା ରେ ପିଲାଟା ତେତେ ପାର୍ବତୀ କହିଲା ଦେଇଦବ ବୋଲି ସେଠୁ ହସିଦେଲା ହଁ ଦଉନ ଦିଅ ମୁଁ ଧରିକି ପଳେଇବି ଶଳା ଧରିକି ପଳେଇବୁ କହୁଛୁ ପିଲାଟା କଣ କୋଉଠୁ ଗଛରୁ ତୋଳି ଆଣି ତେତେ ଦେଇଦେବି ରହ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣୁ ଆରେ ତେତେ ସିନା ମୁଁ ଶଳା ପିଲାଟିଏ ଦେଇଦେବି ମତେ ଦେବଗଣ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ ରେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ମୁଁ ତେତେ ପିଲାଟିଏ ଦେବି ଶଳା 7 ବର୍ଷ ଦିନେ ହେଲେ ସେ ମରିଯିବ କଣ କହୁଛୁ ଏଇ କଥାଟା ଯଦି ମୋର ରାଜି ହବ ତେତେ ମୁଁ ପିଲାଟିଏ ଦେବି 7 ବର୍ଷ ଦିନେ ହେଲେ ପିଲାଟା ମରିଯିବ ବେ କଣ କହୁଛୁ ନବୁ ନା ନାହିଁ ଶଳା ପଳା ଏଠୁ ଉଠିକିରି ଶିବାବୁ ଓଲୋ ଓ ନାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଏଇଠି ବସିଥା କିଏ କହୁଛି ମାଛ ମରା ଶିବାବୁ କହୁଛି ତମେ ଏଇଠି ବସିଥା ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ମଇନାକୁ ପଚାରିକି ଆସ
अबे पिला तो तू नबु मोइना को कौन पचारिबे ना आज्ञा तमे जते मते पिलाटा दउथलो पार्वती कति ज्ञान आइतलो हां ना गोटे काम कर हाँ मुझे बस जा गंजे फंजे मुझे टाणुची तू टे बेग पलि आस मैना कथु जा बेग मैना कथु बेग पलि आस ना हाँ हाँ तुम बसता मुझे सागे सागे पलि गोटे कम कर मछटा ये थोकि जाऊँ ए शाला उठा शाला माछ इे सैड कर रख आउ किए केत पलि आसो सेठू कौन है सी गला मैना को पचारि हेलो मैना आज मो पिलाटी आनी हारिल ना कहीं पिला कहीं रह कथाटा शुणु अरे शुणु सी ना कौन रे आम भाग्य पिला ना जदि सी पिलाटे देवे कहते शिवबाबू मत कहले 7 वर्ष दिने हेले पिलाटी मरीज कौन कहूँ मैना पिलाटे आम धरिकी पलि आसबि ना यहीटा पचार को अच्छी सखा आम तो एमती चंडाल आमको लोक रांडी खंडी डाकिबा अपेक्षा निसंतान डाकिबा अपेक्षा आमर तो गोटे दिन हेले भी आम पिलाटे मुह देखिपर ना हाँ तू ठीक कही मैना तू गोटे काम कर तू था ये मुझे जाऊँ पिलाटा धरिकी पलि आसबि हाँ जा 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 सी कौन कर शिवबाबू शिवबाबू दे दियो मो बहु पिला हाँ करदेला बे शाला कौनटा नबू शाला कहलु पिलाटा नबू शाला पिलाटा कौट थुआई ते देदेवी तू गोटे काम कर बे मुझे गंजे फंजे टाणुची एथुरु किछिटा अंश माने बळी जाइलु बे तू गोटे काम कर ए गंजे टीक राति संज बेलू मारबे तापर जो मिलनटा तुमर हम आसंता ये दिन को शाला तो कोले छुआ थबे आ शाला पिलाटा कौटी पड़ी ते देदेवी ना हाँ आज्ञा ठाकुर कौन कर गंजे टी सेठू गला ठाकुर कथा अनुसार गंजे फंजे ये भिटा भुटी कर सीठू संध्या बेले बंधु मिलन टे सुरुखुरी है आसंता वर्ष एतिकी बेलू पिलाटी जन्म है तेणु कौन है दिन गड़ी चलुची वर्षे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष सदा बेले माँ बापा दी जन जाक दुखे रही जिते 4-5 वर्ष हो गला 2 वर्ष खंडे अच्छी पिलाटा मरब सेठू चिंता कर सांगे सांगे नारद आसीगले नारायण नारायण कौन है पुओ नाई दीदी घटना साला 7 वर्ष दिने हेले मो पिलाटा मरीज मु आज बहुत अनुताप कर तू कहीं चिंता कर नारद अच्छे परा कौन वचन कही दिए मन भूल मो कथार जी पड़ा नाचिला खाली मामुनी तेई थेई ना आज्ञा बुझीपार ना तू कहीं व्यस्त हो तू व्यस्त हनी मु अच्छी तो पाखे हौ कौन है कथाटा या पर स्क्रिप्टा लंबा हो जाउछि वीडियो करी होनी जेतिके कहिटे आपण ध्यान देकर शुणु या पर स्टेज कौन है पुणी नेक्स्ट पार्ट रे मु बाहर करी जदि आपण वीडियो भल लगुच लाइक करंतु कमेंट करंतु विथ शेयर करंतु जदि नेक्स्ट पार्टा यार दरकार कौन पिला केमिति बड़ है कि 7 वर्ष गुटे मरला कि बंचिला कि हजिला कौन है मु द्वितीय वीडियो आपण मानकु कहि दयाकोरी आम चैनल को सब्सक्राइब आ फेसबुक जदि देखुं टे फॉलो करंतु जय जगन्नाथ।